ହେଇଛି ଜୁନିୟର ଜି ରୋଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାମା କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ସେ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛୁ ହାଲି 5 ମାସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଏକ୍ଜାମଟା ସେ ଦେବ ନାହିଁ, ପାରିବ କି ନ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଏକ୍ଜାମଟା ଦହୁ ଇଏ କରୁ। ଆଉ ମୋର ଆବାକସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ 2ଟା ଅଛି, ଇମେଟ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ହୋଲ୍ଡର ମୁଁ। लीलावती मैडम कौन कहे ए मुझे शुणुली पेरेन्ट्स मानक आपन प्रशंसा पोती देले जे सार भी कहते जे 4टा इवेंट रु 3टा आप इन्स्टिट्यूट नहीं गला आउ गोटे जब नहीं था तो सब गणल ही था तथा कौन कहे केते कष्ट करा पड़ता। पुअर नाम हूँ महेश राज नायक, मो स्त्री होती सुश्रिता नायक। कौन कहे गोटे इमोशनाल होता आप पुओ जो जीती घटना अति दुखदायक विषय था। मो स्वर्गत निज मामू कार्य से दिन रविवार 29 तारीख दिन मुझे से